चाय श्रमिकों को मिलेगा 16% बोनस। चाय बागान श्रमिकों को इस साल 16% पूजा बोनस मिलेगा। यह निर्णय कल कोलकाता में बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक बैठक में लिया गया। तराई और डुवर्स के 176 चाय बागानों के श्रमिकों के पूजा बोनस को लेकर 18 सितंबर से बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। 18 सितंबर को पूरे दिन चली बैठक के बाद कोई फैसला नहीं निकल सका। कल सुबह से ही शुरू हुई बैठक रात तक चली। अंततः मालिक की ओर से 16% बोनस की घोषणा की गई। कमजोर चाय बागानों को कितना बोनस मिलेगा, इसे लेकर आज बैठक है। सीपीएम ट्रेड यूनियन नेता विकास मोहली ने कहा कि लंबी चर्चा के बाद मालिक 16% बोनस देने पर सहमत हो गए। अच्छे बागानों में इस साल 16% बोनस दिया जाएगा। रुग्ण बागानों में बोनस की दर घट जाएगी। हालांकि चाय बागानों में इस बोनस को लेकर श्रमिकों में असंतोष शुरू हो गया है। কালকে অনেক খাটনি করার পরে মশাক্কাত করার পরে যেটা ফাইনাল হয়েছে, কিন্তু ইউনিয়ন যারা প্রতিনিধিরা ছিলেন অনেক ফাইট করেছেন। আর এই মালিকরা এত ছেঁচড়া যে কোনোতেই মানতে চায় না। 10% থেকে বেশি বাড়তে চালো না, আবার 12% হয়েছে, 12% থেকে বাড়তে চাচ্ছে না, আবার উঠে গেছে। এই ধরনের করে 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 অনেক বিরক্ত করেছে। আমরা কিন্তু এই মালিক পক্ষ থেকে একটু দুঃখিত আছি যে সারা বছর কাজ করায় যখন বোনাস দিতে হয় তখন কান্নাকাটি করে মিটিং থেকে উঠে চলে যাওয়ার ধমকি দেয়। আমরা বাগান বন্ধ করে দেবো বলে ধমকি দেয়। এরকম করে করে ব্ল্যাকমেল যেটা মালিকরা করেন, সেটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক। আমি এই মারফতে আপনার মারফতে জানাতে চাই যে এইরকম না করে লেবার যারা, তারা তো ওর এক প্রকারে সন্তান হয়, গার্জেন মালিক হয়। গার্জেন হইতে গেলে, গার্জেন বলতে গেলে খালি গার্জেন হয় না, গার্জেন বলতে গেলে বাবা হয়। তো বাবা একটা সন্তানকে যদি খুশি যদি করতে পারে না, সেটা খুবই দুঃখজনক। আর বারে বারে উঠে উঠে চলে যায়, এটা কিন্তু খুবই ভালো না। তবে তবুও কিন্তু যারা ইউনিয়ন প্রতিনিধি আছে, তারা কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু ছাড়তে চাইলেন না। আর লাস্টে একটা সব ইউনিয়ন মিলে একটা ওনারা ফাইনাল করেছেন। তো এইটাই বলবো যে সব বাগানে একটু শান্তভাবে থাকতে হবে। আর এখন যা মুশকিলের দিন আছে, এই দিনটা একটু ফেস করতে হবে। আর পূজার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিই, শুভকামনা দিই। আর আমরা এর আগে 2008-এ আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে 1500 টাকা করে কিন্তু টাকা দেওয়া হয়েছিল, যেটা প্রণব মুখার্জি ছিলেন ডিফেন্সে, উনি কিন্তু ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন, তখন উনি কিন্তু প্রোভাইড করেছিলেন। এবারও আমরা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আপিল করেছিলাম যে আপনারা বন্ধ বাগানের জন্য একটু চিন্তাধারা করেন। সেটা এখনো পর্যন্ত আমরা সেটা সঠিক খবর পাইনি। আমার ওম দাস লোহারা, আমি তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। हाँ, এবার ডুয়ার্সতরাই চা বাগানের প্রায় 176টি চা বাগানকে নিয়ে যে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সে যে 18-19 তারিখ যে ধারাবাহিক বোনাস নিয়ে যে নেগোসিয়েশন ছিল, সেটা অনেক দীর্ঘদিন আলোচনার পরে গতকাল রাত্রে প্রায় 11টার সময় মালিকরা 16% ঘোষণা করে, আমাদের ইউনিয়ন পক্ষ থেকে 18% আমাদের দাবি ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় মালিকরা কোনো মতেই আসলো না। ওরা অনড় মনোভাব দেখায় লাস্টে যেহেতু পূজা সামনে আসে, সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই মিলে, সমস্ত ইউনিয়ন মিলে আলোচনা করে এটা যে 16% ওরা ঘোষণা করেছে, তাও আমাদেরও আরও কিছু ডিমান্ড ছিল, আরও কিছুটা বাড়ান, কিন্তু মালিকরা আর কিছু কোনো মতেই এরা এগোলো না। লাস্টে গিয়ে 16%-এ 176টি চা বাগানকে নিয়ে এটা ঘোষণা হলো। আর এর মধ্যে কিছু যে দুর্বল বাগানগুলো আছে, সেটাকে কনসেশন দেওয়া হয়, সেইটাকে নিয়ে আজকে আবার 20 তারিখে বেলা 11টায় আবার বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সে এই দুর্বল বাগান যেটা কনসেস দেওয়া হয় তাদেরকে নিয়ে আবার আজকে 11টায় সভা হবে। তো যাই হোক, এটা একটা আজকে চা শিল্পে একটা সমস্যা ছিল এবার। তো সবাই মিলে আমরা একমত হয়ে
এই বোনাসটাকে আদায় করে নিয়ে আসতে পারলাম। তার জন্য সমস্ত চা শ্রমিককেও অভিনন্দন। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আমরা সবাই যে ছিলাম, প্রায় 4-5 রাউন্ড এই মিটিংটা হয়েছে। এবারের বোনাস মিটিংটা খুব টাফ মিটিংটা হয়েছে। সবাই একমত হয়ে, সবাই এক জায়গা হয়ে লড়াইটা করা হয়েছে বোনাসের জন্য। আর এটা সবাইকে অভিনন্দন যে সবার পূজা ভালো কাটুক। এটাই চা শ্রমিকদের পূজাটা যেভাবে করম পূজা ভালোভাবে কাটলো, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, ছট পূজাও ভালোভাবে কাটুক, এই আবেদন সবার কাছে নিবেদন করছি। सबसे पहले मेरे चाय श्रमिकों को मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, हमने यहाँ बंगाल चैम्बर्स में हमारे चाय को लेकर बोनस का मीटिंग था। हमने यहाँ मैराथन करीबन 5 दिन मीटिंग किया। हमारा उद्देश्य था कि चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दिलाने के लिए। इस मीटिंग में हमारे ओर से हमारे चेयरमैन मनोज तिग्गा जी थे, हमारे प्रेसिडेंट जुगल किशोर जाती थे और हमारे सेंट्रल कमेटी के सारे सदस्य थे। यहाँ साथ ही साथ 34 यूनियन ने यहाँ बैठी हुई थी। हमने अपने बात को रखा कि हम पिछली बार जो हमें बोनस मिला था 19%, हम उसके आसपास में थे। पहले दिन मालिक ने अपने मुख नहीं खोला। लंच के बाद उन्होंने 10% का रखा। फिर हमने अपने बात नहीं माना क्योंकि हमारी टारगेट था 19% में। उसके दूसरे दिन फिर 11.5% उन्होंने रखा मालिक की ओर से। फिर तीसरे दिन उन्होंने लंच के बाद दूसरे दिन 15% रखा। फिर भी हमने बात नहीं माना। हमारे मोटो था कि हम 19 के करीबन नहीं तो 18 के करीबन हम लोग जाएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आई, उन्होंने 15 के ऊपर उठ नहीं रहा था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद गुडरी के जो लोग हैं, गुडरी से हमारे, उन्होंने आकर हाथ जोड़ के बोला कि इस बार के लिए आप लोग माफ़ कीजिए क्योंकि इस बार हम लोग उस जगह पर है नहीं, क्योंकि अब हम लोग 16% से ऊपर हम लोग जा नहीं सकेंगे। समय छोटा है, कम है, बोनस सबको घर में पहुंचाना है। हमारे चाय बागान के श्रमिकों के घर में अगर हम लोग सटीक टाइम में अगर पैसा नहीं पहुंचा पाते हैं, बोनस पूजा के बाजार नहीं कर सकते हैं, तो तकलीफ होती है। इसलिए हमने ये सोचा कि नए बोनस का फैसला हम लोग करेंगे। और आज 71 बागान की कंसेशन हुई, जिसमें 9% हुआ, 10% हुआ, 12% हुआ, 13% हुआ, 15% भी हुआ, 16% भी हुआ। हमारा प्रयास है BTW की ओर से कि हम सब समय श्रमिक के साथ में खड़ा होंगे और खड़ा होकर पूरा श्रमिक के बोनस के लिए हम लोग लड़ाई करके कि सटीक टाइम पर पूजा से पहले उनको बोनस दिलाने की व्यवस्था हम लोग किए हैं। हम लोग हमारी यूनियन से सभी को दुर्गा पूजा के दुर्गा पूजा के लिए हम सबके धन्यवाद देते हैं कि पूजा अच्छे से करें, पूजा में सब खुशहाल रहे। इतने करके मेरा वक्तव्य मैं अंत करता हूँ। आपका पोस्ट और मैं राजेश बारला, भारतीय टी वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी।